गुड आफ्टरनून बंधुरा आमार भालोबासार शहर श्यामनगरे आमी पीयूष आमी मा तारा बासनालय एंड मा तारा ग्रोसारी एंड सार्विस नामे एकटी दोकान चालाई। बंधुरा आपनारा आमार पीएस लाइफस्टाइल एंड मा तारा बासनालय यूट्यूब चैनलटिके प्लिज सबस्क्राइब करुन एवं फेसबुके पीएस लाइफस्टाइल बा पीयूष साहा चैनल पीयूष साहाके प्लिज फलो एंड कमेंट करुन। बंधुरा प्लिज आपनारा आमाके सपोर्ट करुन। बंधुरा बाड़ी थेके रेडी हये बेरिये पड़लाम फरचुन एवं इमामी सर्षेर तेल आनार जोन्नो। देखुन बंधुरा कि सुंदर मधुर परिवेशेर मध्य दिये आमि जाচ্ছি। देखुन चारपाशेर परिवेशटा कत सुंदर बंधुरा, कत बड़ बड़ जंगल गाछ रयेछे। बंधुरा आपनादेरके आमि देखाচ্ছি। देखुन देखुन बंधुरा कत सुंदर रास्ताटा होबे। आरो देखुन बंधुरा आमी कत रिस्क निये भिडियो करছি। देखते देखते बंधुरा आमरा रेलगेट चले आसलाम। रेलगेट क्रस करे जाচ্ছি। बंधुरा अनेकेई हयतो चिनबेन एटा आमि कोन रेलगेट क्रस करছি। देखुन आमि सोजा चले जाচ্ছি। बंधुरा बंधुरा आमि बोले राखी आमरा बासन एवं ग्रोसारी होम डेलिभारिर माध्यमेও आपनादेर बाड़ीते पौঁছে दिए थाकी। ग्रोसारी शुधुमात्र श्यामनगरे आमरा डेलिभारि करे थाकी एवं किचेन अ্যাপ্লায়েন্সেসের समस्त रकम प्रोडक्ट आमरा श्यामनगर नईहाटी जगद्दल एवं काकिनाड़ाय होम डेलिभारिर माध्यमे पौঁছে दिए थाकी। एछाड़ा अन्यान्य जायगाय होम डेलिभारिर जोन्नो बंधुरा आपनारा आमादेर संगे जोगाजोग करते पारेन। देखुन बंधुरा देखते देखते आमरा चले आसलाम आमादेर गोलघर हस्पिटाल। सामनेई पड़बे गोलघर हस्पिटालेर मेन गेट। देखुन आमरा आपनादेर भिडियोते तुले धरছি। এই দেখুন बंधुरा गोलघर हस्पिटाल एटी हलो। देखुन आमरा सोजा चले जाচ্ছি बंधुरा गोलघर बाजार। देखुन आस्ते आस्ते आमरा चले आसलाम मस्जिद। आमरा खूब शीघ्रई आमादेर डिस्ट्रिब्यूटरेर घरे पौঁছে যাব बंधुरा। एरा डिस्ट्रिब्यूटर फरचुन इमामी गणेश इंजिन एवं आरो विभिन्न ब्रैंडेर सर्षेर तेल एवं विभिन्न पण्যের डिस्ट्रिब्यूटर एरा। बंधुरा आमरा समस्त जेनुइन प्रोडक्ट बिक्री करी एवं डिस्ट्रिब्यूटर घर थेके किनेई ता आमरा बिक्रय करी। देखुन आमरा आपनादेर এই ভিডিওতে সেটি তুলে ধরলাম আমাদের ডিস্ট্রিবিউটর ঘরে ভিডিও। দেখুন বন্ধুরা লেখা রয়েছে ডিস্ট্রিবিউটর পয়েন্ট। দেখুন এখানে কত গাড়ি গাড়ি মাল এখানে লোডিং আনলোডিং হচ্ছে এবং চতুর্দিকে কত দাদা ভাইরা কাজ করছে, গাড়িতে আনলোডিং করছে। দেখুন অফিস বিভিন্ন এখানে অফিসে ডিপার্টমেন্টে আমাদের হলেন ফরচুনের অফিস। এটা এখানে ফরচুনের প্রোডাক্ট সহ বিভিন্ন অনেক রকমের প্রোডাক্ট এখান থেকে পাওয়া যায় এবং আমরা এখানে দু তিনটি কোম্পানি ডিস্ট্রিবিউটর প্লাস এই একই জায়গাতে। দেখুন বন্ধুরা আমরা এখান থেকে অনেক রকমের প্রোডাক্ট ডিস্ট্রিবিউটর পয়েন্ট থেকে কিনে আমরা সাপ্লাই করে থাকি কাস্টমারদের বাড়িতে এবং আমাদের দোকানে। দেখুন ইনি হচ্ছেন একজন কাকু যে আমাদের ইমামি ডিস্ট্রিবিউটরশিপ দেখে। দেখতে দেখতে বন্ধুরা আমাদের গাড়িতে মাল নেওয়া এবং লোড কমপ্লিট এবং আমরা বেরিয়ে পড়বো এবার বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে। ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য, আমাদের পাশে থাকুন।